যদি গোটে function if f such that x to y and c such that এখানে দেই y to z divided by x such that then the composition of f and g denoted by log then of the composition of f and g denoted by log and log where log is equal to g of x log में कौन है g of f of g भी log में कौन है f of g of log में कौन है f of g of तार अर्थ है एग्जांपल को যদি আমি বুঝিবা গোটে
trigonometry function को function कहला trigonometry function आउ गोटे फंक्शन अछि g of x अछि ताको अछि हमरो tan x अछि ये भी गोटे को फंक्शन trigonometry function दीटा को फंक्शन अछि trigonometry function अछि एजिया देखो देखो होगा हां होगा तो रहेगा नहीं हां चालीस दूर है देख देखो x का कोई लिए गोटे लिखले sin x तोरा कोन देगा trigonometry function आ गोटे फंक्शन ना कोन देले g of x ताको भी कोन कहले tan x एटा भी को फंक्शन trigonometry function मोर मन हैला कोन ना ए दिटर फंक्शन को मिसई की गोटे फंक्शन लिखिबी गोटे लिखि पारिबी और गोटे लिखि पारिबी कोन तो माने आपको आधेरे पसई पारिबी नले आपको आधेरे पसई की लिखिबी কথাটা বুঝি পারছো না বুঝি পারো তাকো আকু এই ব্যক্তি ভিতরে রাখি পারিবি নলে একু এই ব্যক্তি ভিতরে রাখি পারিবি তেনু করে আকু আমি কোন না দেলে অফ দেলে আর জন না কোন দেলে গফ দেলে জন না কোন দেলে অফ জন না দেলে গফ গফ কেমতি হবো তাহলে লেখা দিলাম গফ এফ অফ জি অফ গফ নম্বর কোন এফ অফ জি অফ কোন হবে এফ অফ জি অফ এফ অফ জি অফ এর কে লেখাইছি tan x আরে কোন জি অফ এক্স এর কে লেখাইছি ଆଉ ଥରେ ଜି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଏର କେ ଲେଖାଇଛି ଅଫ ର ଅର୍ଥ କଣ ଏଫ ଜି ଅଫ ଏକ୍ସ ଜି ଅଫ ଏକ୍ସ ଏର କେ ଲେଖାଇଛି ଜି ଅଫ ଏକ୍ସ ଏର କେ ଲେଖାଇଛି ତାମାନେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ନା ଏଠି ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ଏହି ଫଙ୍କସନ x ଜାଗାରେ ମୁଁ tan x ଲେଖିଦେବି ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ନା ତେଲୁଗୁରେ କୋଉଥିରେ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ f ଅଫ tan x ର ଅର୍ଥ କଣ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ତାର x ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଦବା tan କେତେ ଲେଖିଦବା ତାପରେ କଣ ବନିଗଲା f ଅଫ x ଜାଗାରେ ହେଲା sin x ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିଦେଲେ tan x ତାପରେ ଫଙ୍କସନ ଟା କଣ ବନିଗଲା sin tan କଣ ବନିଗଲା sin tan ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଗଫ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବ ତାହେଲେ ଗଫ କେମିତି ଲେଖିବି ଜି ଅଫ କଣ ଲେଖିବି ଜି ଅଫ ଏଫ ଅଫ ଏକ୍ସ କି କୁହ sin x ତାମାନେ କଣ ଆନ୍ସର ହବ tan तो x ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲ ଫଙ୍କସନ କହିବା ଓ ଇ କୋଉ ଫଙ୍କସନ କହିବା ଓ ଇ ଫଙ୍କସନ कंपोजिटिव फंक्शन ଟା କେମିତି ହୁଏ ଯଦି ମନେକର ଏଇଟାକୁ ନେଲେ f ଏଇଟାକୁ ନେଲେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଂକ୍ସନ f ର ଡୋମେନ f ଏଟା ଫଂକ୍ସନ ଏଟା ରହିବ এটা হলা a টু b এটা কোন বলে ফাংশন বুঝিপাই a টু b বলে কোন ফাংশন b ରୁ c वाला কোন ଆଉ ଗୋଟେ ফাংশন সেটা না দেলে g ଗୋଟେ না দেলে f ଗୋଟେ না কোন দেলে g বুঝ কথাটা ଗୋଟେ না দেলে কোন f ଗୋଟେ না দেলে কোন g f ର କେତେ ଲେଖିଲେ f ଟୁ କେତେ ଲେଖିଲେ g ବୁଝିପାଇଲ ମନେ କର ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଗୋଟେ ଫଂକ୍ସନ f is equal to 1 2 ମନେ କର ଚାଲ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି 1 ଏଇଟା ସବୁ ଫଂକ୍ସନ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ବୁଝିପାରୁଛ ଏମିତି ଫଂକ୍ସନ ଟା ହେଇଛି ଇଏ କଣ କଲା ନା ସହିତ ଫଂକ୍ସନ କରିଛି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ କିଏ ତା ସହିତ ଫଂକ୍ସନ ଦେଇଛି ଦେଖ ବୋଲି ତମେ ଏଇ ସହିତ ଏଇଟା ଫଂକ୍ସନ ହେଲା ଆ ସହିତ ପୁଣି ଏଇଟା ଫଂକ୍ସନ କଲା ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ
মনে করো এটি এ বি সি ডি, এটা করলে দিলে ই এরপর তারপরে আছে এবিসিডি এফ, তারপরে 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 আই জে এল, তাই নাই? তারপর কোন এ সহিত রিলেশন করলে তাকে ফাংশন, ফাংশন কি এ সহিত যে রিলেশন করলা এ এফ কে করলা এ এফ এ সহিত কলাম হ্যাঁ হবে পড়ি করে তাহলে এ সহিত যে রিলেশন করলা না নাই বি সহিত যে রিলেশন করলা ক বি সহিত যে রিলেশন করলা এফ সি সহিত যে রিলেশন করলা কবে সি সহিত সি বি সহিত যে রিলেশন করলা বি সহিত যে করলা সে যে রিলেশন করলা বুঝিপারলেন না বুঝিপারলেন যে কার রিলেশন করলা বা ফাংশন না জিরো রিলেশন কল করা রাখবো জি কল করা এর সহিত যে রিলেশন দিলা আই দো ইনসাইড আই না ইনসাইড কি গলা আই তারপরে এর সহিত যে তারপরে জি সহিত কি গলা যে তারপরে কি গলা এর সহিত কি গলা না नहीं ये है ला फंक्शन ये है ला फंक्शन ये है ला को फंक्शन एक फंक्शन ये है कौन जी फंक्शन ଯେତେବେଳେ ଫଗ ଫଙ୍କସନ ଲେଖିବା କୋଉ ଫଙ୍କସନ ଲେଖିବା ଫଗ ଲେଖିବା କଣ ଲେଖିବା ଫଗ ବୁଝିପାରୁଛ ଯୋଉଟା ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ମନେକର କରୋନା ମୋ ପାଖରୁ ହେଲା ଆ ପାଖରୁ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ ପାଖରୁ କାହା କହିଲା ତାକୁ ଆ ପାଖରୁ କାହା କହିଲା ତାକୁ ତାହେଲେ ମୋର ଫଗ କିଏ ସେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ମୋର ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନ କାହା ସହିତ ତା ସହିତ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ ସହିତ ଆକୁ ହେଲା ପୁଣି ଆ ପାଖରୁ ତାକୁ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ହକ୍ ମୋର କିଏ ହବ ସିଏ ବୁଝିହେଲା ଓକେ କିଏ ହବ ଜାଣିହେଲା ନା ନାଇଁ ଦେଖ ଏ ଏଠି ଦେଖ ଏ ଇ ଇ ସହିତ କିଏ ରିଲେସନ କରିଲା ଆଇ ତାମାନେ ହକ୍ ରେ କଣ ହବ ଏ ଆଇ ହକ୍ ରେ କିଏ ହବ ଏ ଆଇ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏ ସହିତ କିଏ ରିଲେସନ ରଖିଲା ଇ ଇ ସହିତ କିଏ ରିଲେସନ ରଖିଲା ଆଇ ହକ୍ ରେ କିଏ ହବ ଏ ଆଇ କିଏ ହବ ଏ ବୁଝିହେଲା ସେମିତି ବି ସହିତ କିଏ ରିଲେସନ ରଖିଲା ଏଫ ଏଫ ସହିତ କିଏ ରିଲେସନ ରଖିଲା ଯେ ତାପରେ ହକ୍ ରେ କିଏ ହବ କୁହ ନିଜେ ସି ସହିତ କିଏ ରଖିଲା ସି ସି ସହିତ କିଏ ରଖିଲା ଯେ ତାମାନେ କିଏ ହବ କୁଆଡେ ଯେ ପୁଣି ସି ସହିତ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ସହିତ ଏକ୍ସ ହବ এটা ହେଲା କଣ এটা ହେଲା କଣ ହଁ। ଏବେ କୋଉଠି ଯିବା ଗପ ଗପ କେମିତି ଯିବା ନା ଜି ରୁ ଏକ କୁ ଯିବା କଣ ଲେଖିବା ଜି ଆଇ मतलब आई का ଲଗିଲା କି ଆଇ का ସେମିତି ଆଉ ଗପ ହେଇପାରିବ ହେଲା ଗପ ଶୁରୁ ହେଇପାରିବ ତା ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝିପାରୁନ ତା କହିବା ହକ୍ ର ମନେ ରଖିଥାଅ ହକ୍ କେମିତି ବାହାର କଲେ ଇ ଇ ସହିତ ମୋଠୁ ଇୟାକୁ କରୋନା ହେଲା ଆଠୁ ତାକୁ କରୋନା ହେଲା ତ ମୋର ରିଲେସନ ହେଲା ହେଲା କଣ ବୁଝିହେଲା ସେମିତି ଆକୁ ଆ ଠାରୁ କରୋନା ଯଦି ଦେଖିବ ଗପ ଯଦି ଖୋଜିବ କାହା ଖୋଜିବ ଗପ ଇଏ ଆଠୁ କରୋନା ହେଇଛି ଆକୁ ଆଠୁ କରୋନା ମତେ ହେଇନି ତେଣୁକରି ଗପ ଟା ପସିବୁଲ ହବ ନାହିଁ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ତାକୁଠୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ କରୋନା ହେଲା କାହାକୁ ତାକୁ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ କରୋନା ମତେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗପ ପସିବୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ଗପ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲେ ହକ୍ କରିବା କଣ କରିବା ହାତ କନେକ୍ଟ କର କହିଲ ତମର ଆଇ କୁହ ଲେଖ ଲେଖନି
Oke, saya. Ini itu iya loh. আমি বলেছিলাম যে কাজে আপনি বলুন। ତମେ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ଆମର ଏଇଟା ତ ସରିଗଲା ଆମର ଚାପ୍ଟରଟା ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଚାପ୍ଟର ପଢାବ ତ ମୋବାଇଲ ସୁଧାରିବ ମୋର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଆଜି ଆତ୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମଧ୍ୟ ତମ ନାହିଁ ଠିକ ହେଲା ଆଙ୍କର ଟିକେ ଅଛି ତ ଆଙ୍କର ଏଇ ଅଛି ମାନେ ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ପଢିବ କୋଉଠି ପଢିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଜି ଯଦି ଜାଣିବ କୋଉଥିରେ ପଢିବ ପାଠ ପଢୁଥିବେ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ପଢିବ କୋଉଥିରେ ପଢିବ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ କମ୍ପୋଜିସନ ଫଙ୍କସନ ପଢିବ ହେଲା କମ୍ପୋଜିସନ ଫଙ୍କସନ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ଯେହେତୁ ପଢିବ ତମେ ତେଣୁ କରି ଖାଲି କମ୍ପୋଜିସନ ଫଙ୍କସନଟା ଖାଲି ବୁଝିଯାଅ
क ग बाहर कले आज हमें साथ दवा फंक्शन नेक्स्ट क्लास में हम कौन पढ़ा आप कौन पढ़ो डेरिवेटिव को बोलते हैं आपको ले आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा फिर प्रोबेबिलिटी अब तो क्या बात पढ़ा सुन और क्या आओ ए सरिया ए सरिया मुझे को ठीक तो कब एग्जिट the range of index subset of domain of the range of of exit if the range of is equal to or exit is range of G is equal to domain of exist ଆଉ ଇଏ କେତେବେଳେ exist ହବ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ବର୍ଗ ଟା ସେତେବେଳେ exist ହବ when the range of range କେତେ ଥିଲା is equal to G G ର domain কি ଥିଲା କହ EF GH ନା ନାହିଁ ଆରେ ହଁ କି ନାହିଁ କୋଣବେ ଏଠି ଦେଖ ଲେଖନି F ର range କେତେ ଥିଲା E F G H ଚାରିଟା ଟିକେ ଥିଲା E F G H range ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସେଟ ଟାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ବା ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ E F G H ଥିଲା F G H এই থিটা ইকুয়াল হলে গপ পসিবল কে পসিবল
of bomb exists if the range of G, G, I, J, K, K G, I, J, K, L is equal to domain of L. Domain কি আছে? A, B, C যদি সমান ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ? ଅଫ୍ ବାହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସମାନ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ଅଫ୍ ବାହାର କରିବା ଅଫ୍ ବାହାର କରିବା ତମେ ବହିର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ Hey, left. Five A, 2B, 3C, 4D. अच्छा जीरो कौन ए एक्स हमने से डी एक्स माइनस को डिटरमाइन गॉ पॉइंट को तो ये बेंदी और बार पर बेंदी देखो बे काजी वन उनको को पढ़े थी और सब पॉइंट को काट कर लो बे the range of x is equal to domain of G कौन बोला range of x is equal to domain of G कारण आर जीरो सर लेटर रेंज जीरो डोमेन इक्वल ले कम पॉसिबल देखो जीरो रेंज लेटर रेंज क्या है ए बी सी डी लेटर रेंज क्या यार रेंज ऑफ ए बी सी और डोमेन ऑफ जी डोमेन ऑफ जी के लिए रखो ए बी सी डी नहीं ये कौन लिखो ऑफ इज कौन सुंदर है कौन তাহলে গপ কেউ চার বলবা দেখো পিলে বলতে দিনি ফার্স্ট দেখবা ওয়ান কার সাথে রিলেশন আছে এ এ কার সাথে রিলেশন আছে এক্স তাহলে কোন লিখবা 1 এক্স দেখো টু কার সাথে রিলেশন আছে বি বি কার সাথে 2 এক্স সেমতি 3 ওয়াই সেমতি 4 তাহলে কোন লিখবা সব পাই কন্ডিশন কোন আছে Fog exists in the range of G is equal to domain of A. Your range के द्वारा range of G. ताले तो G के द्वारा range of the range के द्वारा range के द्वारा क्या होगा S now domain of A vector domain 1 2 3 4 1 2 3 4 हमने कौन मान ले range of G not equal to domain of F and of the of आपका पसंद है ना आपको हाँ पसंद है हाँ B B2 O3 dengan man teman gua pas oleh kita oleh kita ya range apa reference kita kita 3 4 7 apa
domain of zero domain দিয়ে 4 7 4 नहीं তাহলে আমি কোন ম্যাথ করি তো কমেন্ট করো 10 কেটে দাও কেটে দাও 1 2 কেটে দাও 1 2 বুঝিয়ে না তুমি তাহলে 2 4 3 1 সরিয়েলা ଏବେ କୁହ କପ ପାଇଁ କଣ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା କେମିତି ବାହାର କରିବ ରେଞ୍ଜ ଧୀରେ ରେଞ୍ଜ ଦେଇକି ରହିଲା କଣ କୁହ 0 ଦେଇକି ରହିଲା 2 1 2 3 अरे ये ରହିଲା 1 2 3 अरे ହଁ डोमेन ଅଫ ए 1 2 3 ତମର କପ ବି ପସିବଲ ହେଇଗଲା କପ ଲେଖିବ ଦେଖ टू टू क्या से रिलेशन ଅଛି ଏଠି ଓ ସାମାନ୍ୟ କେତେ ଲେଖିବା କୁହ ବୁଝିପାରୁଛ ସେମିତି 4 ସହିତ ରିଲେସନ ଅଛି 3 ସହିତ ରିଲେସନ ନଥିଲା 7 ତାପରେ 7 ସହିତ ରିଲେସନ ଅଛି 7 ଆଉ 1 ସହିତ ଅଛି ନମ୍ବର କେତେ ଲେଖିବା 7 ବୁଝିପାରିଲ और कितना आपका है गॉब्लिक सेंटर है आपको आप 10 नंबर देखो 10 देखो आप इसमें रूट एक जीरो पे का 1 माइनस 1 से स्क्वायर ठीक है चलो अपने फाइंड नेचुरल डोमेन ऑफ जी डोमेन को रूट ओवर की तरफ की डोमेन ऑफ ए प्रो डोमेन क्या हो रूट की तरफ कौन हो पॉजिटिव रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव बुझी पारछो नेगेटिव नहीं परिबानी काई नहीं परिबानी -3 ର ରୁଟ ଓଭର ରିଅଲ ନମ୍ବର ହୁଏ नंबर हुए ताले एप्रो डोमेन के कौन सी डोमेन लिखी ना डोमेन ऑफ आगे दिखा कौन सी डोमेन आर यूनियन जीरो जीरो डोमेन नहीं करना हमें वर्णना कर लिखा कौन हो जीरो रो जीरो टा इंक्लूडेड काई नहीं करबा जीरो ऊपर ଅଛି जीरो तଳେ ଥିଲେ जीरो ने करना था 1 बाय रूट x ऊपर रूट x क्यों कर जीरो टू इंफिनिटी ओके जीरो टू बुझो बुझो ଏବେ କହ ରେଞ୍ଜ ଡୋମେନ ଅଫ जी जीरो डोमेन क्या हुआ स्क्वायर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर गोटे कोन जानियो पॉलीनोमियल फंक्शन को फंक्शन 1 माइनस x स्क्वायर को फंक्शन पॉलीनोमियल फंक्शन मतलब कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहला तो कहला क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ताला आरो डोमेन क्या हो पॉइंट बोली क्या हो रियल क्या हो तो क्वाड्रेटिक रियल बा आर बोली करो बुझिए ये आई तापरे सेकंड बिट कोन देला कंप्यूट फॉर्म फॉर्म केमती बात करथिली एफ जी ऑफ एक्स फॉर्म जी ऑफ एक्स केते पके देला को 4 ता पढिलोनी 1 माइनस x स्क्वायर सामान्य एग्जैक्ट 1 माइनस x स्क्वायर जी बारछो এইটা জায়গাটা আগে সেটা করতে বুঝলা কেতে 1 माइनस x আর ডোমেন কেতে হবো কল লিখবা 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 হবনি এই দিলবা
তাহলে মাইনাস এক্স স্কয়ার গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু মাইনাস 1 তাহলে কোন হবে লেস দ্যান ইকুয়াল 1 যে লেস দ্যান ইকুয়াল টু যদি কম 10 এর মাইনাস 1 তাহলে রুটে x কোন হবে x equal to 1 and x equal to minus 1 তাহলে x তোমরা বুঝে গেলে কতই দিলি ঠিকই বদলে দিলি বদলে দিলি ভাবে এই জিনিসটা বায়ু রকম যদি তো কারণ উপরে আসবে এটা তো দেন ইকুয়াল টু নেক্সট নেক্সট হলো ভাগ 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 রূপ से नहीं है तो मान करते हैं देखो मान भाग करो कम जी आप को लिखा कम x তাহলে জি অফ f অফ x এর কত লিখবা f অফ x এর রুট x f অফ x এর রুট x না তাহলে কত লিখবা 1 মাইনাস রুট x র স্কয়ার আর বুঝছি এই যে x টা বুঝো r টা তাহলে তাহলে কত হয়ে গেল মাইনাস মাইনাস x মান কোন অপশন করলা লিনিয়ার পলিনোমিয়াল করবা কোন অপশন করবা লিনিয়ার পলিনোমিয়াল করবা কি ভাই মন করে তোমরা স্টোরি গুলো পড়েছি আয়া ডোমেন তার সেই ডোমেন তার ସେଇଟା କାମ କର ସେଇ ପେଜଟାକୁ ଚିରି ଦେଇକି ଲାଇନ ଡ୍ରିଂ କରିଦେଇକି ଲାଇନ ଡ୍ରିଂ କରିଦବ ଲାଇନ ଡ୍ରିଂ କରିଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ପୋଜିସନ ମାରିଦବ তো অবস্থা କଣ ଅଛି ଭଲ ଅଛି କଣ ନୂଆ ଚିଜାର ବାକି ଭଲ ଆରେ ଆଜିର ପାଠ ଦେଇ କରିବା ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖିବ ହଁ ଦେଖିବ ମୁଁ କଣ ତାହେଲେ କୋଉ ଲେଖିବା ଆଠ ନମ୍ବର ଆଠ ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ କରିଦବ ନଅଟା 8 9 ସଇଲା 10 11 12 କରିଦିଅ ଆମେ ପଳେଇବା ପ୍ରଭାବ କହିଲେ ତମର ରଜ ତମମାନଙ୍କ ଆଜି ରଜ ରଜରେ ଏକ୍ସାମ ଲେଖ ଘରେ କରିକି ଆସିବ ଆଇପିଏଲ କୁ ଦିଥର ସକାଳୁ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ କରିଦବ ତମେ ବୁଧବାର ଆଇପିଏଲ ମାନେ ଦିଥର କରିଦିଅ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସବୁ ହଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସବୁ ତମମାନେ ସକାଳେ କରିବ ଥରେ ରାତିରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ କରିବ ହଁ ରିଲେସନ ଧରେ ରିଲେସନ ଧରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆଉ ଫର୍ମୁଲା ଫର୍ମୁଲା ଯାହା ଯାହା ଯୋଉଠି ସବୁ ପଚାରିବ ସବୁ ଧୂଆ କରିଦେଇକି ଆସିବ ହେଲା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ଏଇ ପଢ
आज के सब फूल हाँ छुट्टी मिलती कौन तुम्हार जीवन में छुट्टी कौन रहे रजरे खाली को भूली गला करे फंक्शन करे बेसिकली पुओ मान कैसे आते ये 300 घंटा हबो इनको 50 घंटा का करते हो 300 ए घंटा सेक्शन को दा बेसिकली जेंडर चेंज कर दिया ऑब्जेक्शन जेंडर चेंज करो नहले बच्चा वाले दिया खालिया लगा